mahatak lang yung every year murag mo update lang sa PDS or sheets. Karin ko answer. Ay karin one. Kasi siya lang qualify sa kuhan para makatrabaho ka sa like sa Viso or sa iling Sigasa is kuhan ka sa civil service or nakay katawan na non-professional ka na mga na isa sa requirements. Pero kung ma-apply ka si contract of service like at ang ingon nga kung saan kinaka requirements para sa contract is every every 6 months is mag-renewal is. Pero sa permanent is wala sila murag mo update lang every year. Then ay mga requirements for kuan lang sa amin ma-update nila. Kaning 5 sa months. Kung sa mukhang sa model sa opisina is para kuan. Kaya kung sa mukhang diri sa office kay for kuan man transaction is sa mga estudyante man for sa mag-intro. So wala na mo, need na may kung night 4 nga ihatag na mo, then ditso lang sa pagsunod din. For sa mga estudyante nga new freshman or ka na mag-enroll na, amo na silang i-kuhan na katong kuha ng data nila, research na mo, teacher na mo. Kung kitahay na sila i-add mga data nila, or for example, mga personal information, amo na lang i-edit. Then, nagkahuman, nagkatong mga, for example, mga hire na kanang graduate na di graduate niya na second year nga na, ikaw na naman na i-automate na para for example, ang advice ito nga for kung sa'yo you can trip no? Or sa mga substat ang inyo, di ba, di naman mamudong din sa PDP kaya direksyon ng mumong kanang enroll makita ng mga advice mo yan ang nakita mo sa engineering ang need pa og enrollment form para doon pa nila mo dili kay naman sila ikaw nga kita ang murag i-evaluate ng ilahang subjects dito sa makuha. Kaya, wala na yung mga for automation ng mapaspas ang session. Then, muna yung mga nanihigan for ang EDP or MIS is na diha ito sa network o kung sa ito na maintenance ng mga computer printers ng mga Salamat kayo, sir. So, the question is, what are the qualifications imposed by the Civil Service Commission for employment under government institution of Bohol Island State University? So, sa akong nahibawaan, if ang imong kurso bitaw, like, wala kayo mga itang take board exam. So, if you wanna work in government, you need to take the civil service nga exam. Pero, if kami kintahay, di ba, take man, ay kita ay education, take mo tao, board exam, para mo tang LPT. So, if we don't want to become a teacher, we wanna work in anti-government office. So, dili na tani na take ko civil service, kay dito naman na siya. Next question. What implementations do you think needs improvement for smooth transaction in government offices? So, sa Dabatayan, dito na ko ang need usbon, di ba? Apply may mga government na mga spas mo daw, mag-apply may mga summer jobs, so ito tayo, bakit tubig. Para na ko, ang need na usbon ko kaya ang mga trabaho nito. Need sila og more training. Kay di ba, Dabatayan ninyo kasagaran mga government office, kay dugay good mo, ati manong pag-naulaon pa muna sa mutag borag yakit bitaw mo forma or na makililuoy bitaw mo forma tinuod gid na that reality dili gid mo na gitawagan na nga red tape na yes red tape bitaw no red tape tawagan na nga kan bitaw slow kayo ang process sa if mo sa kani nga public na ano talaga file ka dugay pa kayo akan maka-from dili ka kung katagdo so I need more proper training sa mga employees or seminars para mahibawan nila what's the importance of kanang smooth nga transaction.
question number 6 is, in what ways does the Civil Service Commission ensure fairness and merit-based hiring in government employment? And how does this impact the quality of public service? Again. In what ways does the Civil Service Commission ensure fairness and merit-based hiring in government employment? And how does this impact the quality of public service? As what I have said earlier nga dili tanan makasud og public nga office, you need to take the civil service examination if if ganahan mo nga regular nga na. So, for example, mo may trabaho mo kan sa fire tahay or nakulkom something pero dili ang yung kurso kay layo radyo. Aside from the examination, you need to train also gana. So unsa may para ma-ensure ang fairness, diba? And how does this impact the quality of the public service? So, katong night kay tungod sa kanatong sa examination, totoong hangin mo na dili tanan makasud. So, brag i-filter out na tanan na dili tanan pwede makasud. So, you need to attain the specific qualification that you need for you to makasudan na. So dili tanan, so makaingon na punta nga quality based na kung kay filter out na nila sort out the best among the best. Pero in reality dili ga na kay familiar man ang word nga nepotism sa government, iba nga bisan pag right ka kaayo, bisan pag check tanan ng unsay mga qualification nga dinhi pero kay wala man kay buffer nga na. So dili ga ko. Next, Last question. How do the Civil Service Commission policies and ethical standards influence the behavior and accountability of government employees? And why is this important for DPNP? so the Civil Service Commission's policies and ethical standards ay important. And kay mura siya sa ato sa mga teachers, we have the curriculum same as our blueprint. Pero paari ko na ako tayo ingon nga katong mga policies and ethical more guide na to. If unsay angay na to buhaton, unsay angay dili na to buhaton. Same katong discussion na in regards with the 1986 Constitution. So, bisag basic mo ang 1987 Constitution is the basic law of the government. Pero it is necessary for us to kan makibutag unsay angay na to buhaton unsay dili. Dili man pwede nga wala tay something nga sundon nga kita-kita ra bitaw. So it is really important na tayo sa mga government official ka nga mo dili kay di ba if you are a government official lagi mo dong aim na kay public service for the good of the for the benefit and for the good of the people. So we really need to follow if asa man gali sa either specifically ba sa office or naban na discipline sa constitution kay para smooth ra ang tanan, not just for the benefit of the worker and for also sa tanan. Okay, break. Muna ma'am, thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much ma'am. Morning, we are here to conduct an interview about our activity in governmental studies. Is it okay, ma'am? Yes. My first question, ma'am, is what are the qualifications imposed by the Civil Service Commission for employment under government institutions like Bohol Island State University? Okay, good morning. There are qualifications imposed by civil service for faculty in state universities, like for undergraduate programs, the faculty should be a master's degree holder. And for those who will be teaching the postgraduate, a doctorate or professor ranks, with exceptions for specific fields with the dearth of doctoral programs. Then, that's all for the qualifications. For number 2, ma'am, what are the policies that employees must abide within a government institution as imposed by the CSC? Okay, so the civil service mandates, like to promote moral, efficiency, integrity, responsiveness, progressiveness, and courtesy in the civil service. And for another policy is the normal working hours of government officials and employees shall be from 8 a.m. to 12 p.m. at 12 noon, 1 p.m. to 5 p.m. Thank you ma'am. Thank you so much, ma'am.